Maayong adlaw. Gipirmahan na sa gobyerno sa Bangsamoro pinaagi sa Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ubos sa Ministry of Labor and Employment ang bag-o nilang wage order. Gimando dinhi ang 50 pesos dugang nga inadlaw-adlaw ang minimum wage alang sa trabahante sa pribadong sektor sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Sa Cotabato City, ang minimum wage sa mga trabahante sa non-agriculture sector musaka gikan sa 361 pesos ngadto sa 411 pesos. Samtang ang mga trabahante sa sektor sa agrikultura lakip na ang naa sa plantation, non-plantation ug retail makadawat na og 386 pesos nga daily wage gikan sa 336 pesos. Sa ubang parte sa BARM, particular sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur ug Marawi City, Basilan ug Lamitan City, Sulu ug Tawi-Tawi, ang bagong minimum nga sweldo sa mga trabahante sa non-agriculture sector musaka na gikan sa 386 pesos gikan sa 336 pesos. Samtang sa mga trabahante sa agrikultura sa mga maong lugar nga minimum nga sweldo musaka na gikan sa 326 pesos ngadto sa 376 pesos. Alang sa mga trabahante sa special geographic areas, ang minimum nga sweldo sa non-agriculture sector musaka na gikan sa 341 pesos ngadto sa 391 pesos. Samtang ang mga trabahante sa agrikultura ug retail makadawat na og 366 pesos nga suhulan matag adlaw gikan sa 316 pesos. Ang bagong wage order sa BARM resulta sa mga publikong konsultasyon ug deliberasyon. Tubag sab kini sa nagkataas nga presyo sa mga pamaliton ug sa panawagan sa mga grupos sa mamumuo sa BARM alang sa mas makatarunganon nga sweldo. Mamahimo kining epektibo human sa 15 diyas nga publication sukad nga napirmahan ang maong bag-ong wage order ni atong Hulyo 26 ning tuiga. Ug mao kadto ang mga unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako ang inyong student journalist Joel Solatorio nag-uulat para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.